अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया बश्शिरिल मशाईना फी ज़ुलम इलल मसाजिद बिन्नूर ताम यौमल क़ियामा। जेड़ा बुजुर्ग जेड़ा नौजवान फजर दे अंधेरियां दे अंदर मस्जिद अंदर आउंदा रहा, मगरब दे अंधेरे अंदर मस्जिद अंदर आउंदा रहा, इशा दे अंधेरे अंदर मस्जिद अंदर मस्जिद आबादी तो थोड़ी जी बाहर है मेरे अल वेखियो, लेकिन इन्हें परवाह नहीं की फजर दे अंधेरे दी, मगरब दे अंधेरे दी, इशा दे अंधेरे दी। अल्लाह पाक फरमाते ने हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान दा बदला एहसान है। जिन्हें साडे प्यार अंदर फजर दे नेरियां दी परवाह नहीं की, मगरब ते इशा दे नेरियां दी परवाह नहीं की, असी कल कियामत वाले दिन ओदे सारे अंधेरे खत्म करके ओदे हर पासे नूरो नूर ही कर देंगे। जे अगली हयाती दा सामान कीता, बेटा इधर वे, इत्थे कोठी पाना कोई कामयाबी नहीं हो, और बेटा इत्थे कोई उच्चे ओहदे ते जाना कोई कामयाबी नहीं हो। कामयाबी पता केड़ी है? जे अगली हयाती दा सामान कीता, बड़ा अपने ऊपर तो एहसान कीता, ए बदानों नहीं नेकोकारां मिलनी, नबी पाक दे ताबेदारां मिलनी। डिप्रेशन दा इलाज मेरे कोलों सुन लो, नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने जेड़ा बंदा मस्जिद अंदर आके सुबह दे अज़कार सीखदा है, शाम दे अज़कार सीखदा है, रात दे अज़कार सीखदा है, या मस्जिद अंदर आके कारी साहब दे कोल बैठ के कुरान शरीफ दा तर्जमा पढ़दा है, फरमाया उन्होंने अल्लाह पाक दी रहमत ढांप लैंदी है, फरिश्ते उन्होंने अपने घेरे अंदर ले लैंदे ने, अल्लाह उहदे ते सकीनत नाज़िल कर देंदा है। अगला जुमला पसंद आया तो फिर मुहब्बत नाल सुभान अल्लाह किया ने, फरमाया जेड़ा मस्जिद अंदर आके अल्लाह दे दीन दी गल सीखदा है, अल्लाह ओदा जिक्र करदा है, ते अपने अरश ते अल्लाह पाक अपने फरिश्ते अंदर ओदा जिक्र करदा है। शाह जी किसी का जिक्र हो जाए ना सैनट अंदर, असैम्बली अंदर, किसी का ना आ जाए ना सूबाई असैम्बली अंदर, पिंड अंदर अड्डी चुक के टुरदा, मेरा नाम सूबाई असैम्बली अंदर आया है, मेरा कौमी असैम्बली अंदर नाम आया, सैनट अंदर मेरा नाम आया। और तुहाडे जो किन्ना इज्जत वाला नौजवान ते बुजुर्ग है जेड़ा तर्जुमा मस्जिद पढ़दा है, जिक्र मस्जिद पढ़दा है, जिक्र ओदा रब करदा है ते अरश ते करदा है ते रहमत दे खास फरिश्तियां च करदा है। आखिरी हदीस सुन लो, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नौजवानों जुमला मेरा सुनियो, मार्क इस टाइम बड़ा गर्म जे, औलियाउर रहमान ते औलियाउ शैतान दी जंग जारी जे, ते अज दे खुतबा जुमातुल मुबारक अंदर फैसला करके जा, औलियाउ शैतान शैतान दे दोस्तां दे नाल खड़ा है या रहमान दे बंदियां दे नाल खड़ा है। गैर महरम औरतां नाल ताल्लुक रखने वाले, जिना दे अड्डियां ते जान वाले, शराब दे अड्डियां ते जान वाले, फेसबुक ते, यूट्यूब ते, गूगल ते, फेसबुक ते, नेट ते अयाशी फहाशी वेखण वाले, औलियाउ शैतान शैतान दे बंदे, ते मस्जिदां अंदर आके नूरानी कहदा पढ़ के कुरान सीखण वाले, दुआवां सीखण वाले, रहमान दे बंदे फैसला करके जा केड़े पासे खड़ा है। आखिरी हदीस सुना के फिर नमाज खड़ी करिए। मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह पाक एक ऐलान फरमानगे, ऐना जीरानी ऐना जीरानी, मेरे हमसाए किथे ने, मेरे पड़ोसी किथे ने, मेरे गवांडी किथे ने, ऐना जीरानी मेरे हमसाए किथे ने। एक वरी, दो वरी, तीन वरी जो अल्लाह पाक कहणगे, हदीस पाक अंदर मैं पढ़िया, अल्लाह कहणगे या अल्लाह कोई बंदा ते तेरा हमसाया हो ही नहीं सकता, ला यंबगी लिहादिन युजाविरा का, कोई तेरा हमसाया हो ही नहीं सकता।
صحیح حدیث پڑھ کے سنا رہا جی نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوں فرشتے کہن گے اللہ کوئی تیرا ہمسایا نہیں ہو سکتا، اللہ پھر فرمان گے این عمار المساجد ہاؤلائی جیرانی فی الدنیا، میرے فرشتوں اینا جو میریاں مسجدانو آباد کرن والے کیڑے نے، میریاں مسجدانو بنان والے کیڑے نے، میریاں مسجدان دے منصوبے مکمل کرن والے کیڑے نے، پہلیاں صفاں چ نمازاں پڑھن والے کیڑے نے، مسجداں چ رونقاں لان والے کیڑے نے، این عمار المساجد ہاؤلاء جیرانی فی الدنیا، دنیا تے مسجدانو آباد کرن والے کیڑے نے، اے عام لوگ نہیں سن، دنیا تے میرے ہمسائے سن۔ کوئی بندہ جرنیل دا ہمسایا ہوئے نا، معمولی جی افسر دا ہمسایا ہوئے نا، تے بڑی عزت محسوس کرتا ہے۔ کل قیامت والے دن تسی اٹھائے جاؤ گے، اللہ کہیں گے جیرانی میرے ہمسائے۔ تو میرے پیارے بھائیو آؤ، وقت دی سب تو بڑی ضرورت ہے اللہ دے گھراں دے نال جڑ جاؤ، اللہ دے گھراں نال محبت کرو۔ تو آنے جو بعض احباب ایسے بھی ہون گے، میرے لئے دیکھو انہوں نے قل اعوذ برب الفلق دا ترجمہ بھی یاد نہیں ہوئے گا، قل اعوذ برب الناس دا ترجمہ بھی یاد نہیں ہوئے گا۔ اے چھوٹیاں چھوٹیاں سورتاں دے ترجمے مسجد اندر بیٹھ کے بیٹا یاد کرو۔